नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पारा नंबर 26 और सूरह नंबर 48 अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। सूरत का नाम है सूरह फ़तह। तो हम शुरू करते हैं। ये जो सूरह फ़तह है वो मदनी सूरह है और इसमें 29 आयतें और 4 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लगभग 1400 सहाबा उम्रे के लिए मक्का गए। ये सुलह हुदैबिया का वाक़या है, ठीक है। और इसीलिए इस सुलह हुदैबिया का इसमें तज़किरा है, इसीलिए इस सूरत का नाम फ़तह है, क्योंकि उस वक्त फिर फ़तह हासिल हुई थी। कैसे हुई थी वो हम आगे पढ़ेंगे। तो 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लगभग 1400 सहाबा उम्रे के लिए मक्का गए, लेकिन मक्का के निकट हुदैबिया के मुकाम पर काफिरों ने आपको रोक दिया और उम्रा नहीं करने दिया। आपने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर मक्का भेजा ताकि वह कुरैश के सरदारों से बात करके उन्हें मुसलमानों को उम्रा करने की इजाज़त देने पर तैयार करें। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक्का जाने के बाद उनकी शहादत की अफवाह फैल गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लेने के लिए बैत कराई, जो बैत रिज़वान कहलाती है। हुदैबिया से मदीने की तरफ वापस आते हुए मार्ग में यह सूरह नाजिल हुई, जिसमें सुलह को खुली विजय कहा गया फ़तेह कहा गया, क्योंकि यह सुलह मक्का के विजय का आधार साबित हुई और इसके 2 साल बाद ही मुसलमानों ने मक्का में विजेता के रूप में प्रवेश किया। इसी वजह से कुछ सहाबा कहते थे कि तुम मक्का के विजय को विजय मानते हो और हम हुदैबिया के समझौते को विजय मानते हैं, हम उसको फ़तेह मानते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह के बारे में फरमाया है कि आज की रात मुझ पर वह सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया और उसकी हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। सही बुखारी की हदीस है। तो हम पढ़ते हैं आगे। बेशक ए नबी, हमने आपको एक खुली फ़तह अता की है ताकि जो कुछ तेरे पाप पहले हुए और जो पीछे हुए सबको अल्लाह ताला माफ़ कर दे और तुझ पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुझे सीधे रास्ते पर चलाए और आपको एक भरपूर मदद अता करे। वही है जिसने मुसलमानों के दिल में सुकून और इत्मीनान डाल दिया, कॉन्फिडेंस डाल दिया, ताकि वे अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जाए। और आकाशों और धरती की सारी सेनाएं अल्लाह की है और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है, ताकि मुसलमान मर्दों और औरतों को उन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही है, जहाँ वे हमेशा रहेंगे। उनसे उनके पापों को मिटा दे और अल्लाह के करीब ये बहुत बड़ी कामयाबी है ना। मतलब इसमें मतलब उनके साथ डील हुई थी कि 1 साल ये जो सूरह फ़तह है उसके बाद एक डील हुई थी, उसी से मक्का फ़तह हो गई। तो इसलिए ये जो सुलह हुदैबिया का जो चर्चा है उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें फ़तह हासिल हुई। हालांकि उस वक्त उनको वापस जाना पड़ गया था बिना उम्रा किए। तो फिर बाद में सहाबाओं को समझ में आया जब वही नाजिल हुई कि हकीकत में तुम्हें फ़तह दे दी गई है। तो जो मतलब वहाँ पे बैत कर ली थी जिन्होंने, उनको जन्नत की बशारत दे दी थी। तो ये सबसे बड़ी फ़तह हो गई ना। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचा के, कब्र के अजाब से बचाकर डायरेक्ट जन्नतों में डाल दे। और ताकि उन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मूर्ति पूजक मर्दों और मूर्ति पूजक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह के बारे में बदगुमानी रखने वाले हैं। हकीकत में उन्हीं पर बुराई का फेरा है। अल्लाह उन पर नाराज़ हुआ और उन्हें धिक्कारा और उनके लिए नरक तैयार कर दी और वह लौटने की बड़ी बुरी जगह है। और अल्लाह ही के लिए आकाशों और धरती की सेनाएं हैं और अल्लाह शक्तिशाली और हिकमत वाला है। बेशक हमने तुझे गवाही देने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला और बाखबर करने वाला बनाकर भेजा है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बताया जा रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुशखबरी देने के लिए भी आए हैं अगर हम नेक काम करते हैं तो, और डर भी सुनाने के लिए आए हैं अगर हम बद काम करते हैं तो, ताकि ये मुसलमानों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसका आदर करो और अल्लाह की तस्बीह को सुबह शाम बयान करो। बेशक जो लोग तुझसे बैत, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत और पैरवी का वादा ताकीद के से जाहिर करते हैं, वह बेशक अल्लाह ही से बैत करता है। मतलब जो वतीउल्लाह वतीउर रसूल, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है वो डायरेक्ट अल्लाह की ही इताअत कर रहा है। ये अल्लाह ताला का कहने का मतलब है।
ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کری تھی نا، بیت الرضوان جو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو انسان مطلب ان کے ہاتھوں پر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، تو جو انسان وعدہ توڑے وہ اپنے آپ پر ہی وعدہ توڑتا ہے، اور جو انسان اس وعدے کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے جلدی اللہ بہت بڑا بدلہ دے گا۔ یہ بیعت حقیقت میں اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اسی نے دھرم یدھ کا حکم دیا تھا۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا کہ یہ اپنی جانوں اور مالوں کا جنت کے بدلے اللہ سے سودا ہے۔ آیت سے وہی بیعت رضوان مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کی خبر سن کر ان کا بدلہ لینے کے لیے حدیبیہ میں موجود 14 سے 1500 مسلمانوں سے لی تھی۔ اور وعدہ توڑنے سے مراد یہاں بیعت توڑ دینا یعنی وعدہ کے مطابق لڑائی میں حصہ نہ لینا ہے، یعنی جو انسان ایسا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اس سے مدینہ کے آس پاس آباد جاتیاں غفار، مجین، جوہینہ، اسلم اور دوسری جاتیاں مراد ہے۔ یعنی منہ پر تو یہ کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں اور بال بچوں کا ولی کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیں خود ہی رکنا پڑا، کنتو حقیقت میں ان کا پیچھے رہنے کا جو نفاق تھا وہ موت کا ڈر تھا۔ مطلب جنہوں نے بیعت لے لی اور پھر جو لوگوں نے مطلب جنگ میں جانے سے منع کر دیا اپنے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہاری موت لکھی ہوگی تو تم گھروں میں بیٹھے بیٹھے بھی مر جاؤ گے۔ تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق کہا ہے کہ وہ منافق ہیں جو اوپر کچھ کہتے ہیں اور من میں کچھ کہتے ہیں۔ نہیں بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا بالکل ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں بس گیا تھا۔ تم نے برا خیال کر رکھا تھا، حقیقت میں تم لوگ ہو بھی نشٹ ہونے والے۔ مطلب وہ اس لیے بھی نہیں گئے کہ ان کو فتح تو ملنے والی ہے نہیں، یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح دلوائی، اور وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم گھروں سے نکل جائیں گے تو یہ لوگ تو بالکل فتح حاصل کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم بھی پھر اس میں ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو جو انسان اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آکاشوں اور دھرتی کا ملک اللہ ہی کے لیے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں پچھڑنے والوں کے لیے معافی مانگنے اور اللہ کی طرف دھیان کرنے کا ترغیب ہے، اور اگر وہ نفاق سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، وہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب تم لڑائی سے ملے پریار غنیمت لینے جانے لگو گے تو ترنت یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی آگیا دیجیے۔ مطلب جو پیچھے رہ گئے تھے، جو منافقین لوگ تھے، پھر جب لڑائی سے جیت ہو گئی اور پھر اس میں سے جو غنیمت ملی، بہت سارے مال اور جائیداد جو بھی ملتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ لوگ بھاگتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اس میں سے مال لینے کی اجازت دے دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ پورو ہی میں کہہ چکا ہے کہ تم کبھی ہماری پیروی نہ کرو گے، تو وہ اس کا جواب دیں گے نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد رکھتے ہو۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ تم بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ اس میں خیبر کی جنگ کی چرچا ہو رہی ہے، جس کی وجے کی خوشخبری اللہ نے حدیبیہ میں ہی دے دی تھی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال ملے گا وہ کیول حدیبیہ میں شامل لوگوں کا ہی حصہ ہے۔ جیسے کہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد جب آپ نے یہودیوں کے لگاتار وعدے توڑنے کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کی یوجنا بنائی، تو ان پچھڑوں نے بھی ماتر دھن ملنے سے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جسے قبول نہیں کیا گیا۔ آیت میں مغانم سے مراد خیبر میں ملا مال ہے۔ اللہ کے وعدے سے مراد اللہ کا خیبر سے ملے مال کو حدیبیہ والوں کے لیے ہی وشیش کرنے کا وعدہ ہے۔ منافقین اس میں حصہ لے کر اللہ کے وعدے کو بدلنا چاہتے تھے۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے کہ جلد ہی تم ایک بڑی بہادر قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ تم اس سے پہلے بھی منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں کشٹ دائی عذاب دے گا۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کو ایک اور چانس دیا کہ تم دوسری ایک جنگ ہونے والی ہے، اس میں حصہ لے کر اپنی اطاعت دکھاؤ، تو پھر میں تمہیں اس کا اچھا بھی بدلہ دوں گا اور تمہیں معاف بھی کر دوں گا۔ تو اندھے پر کوئی پاپ نہیں، نہ لنگڑے پر، نہ کوئی پاپ ہے، روگی پر پاپ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس میں سے اگر کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، مطلب اپاہج ہے، اور کوئی بیمار ہے، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں دیا، باقی سب پر جنگ میں شریک ہونا فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ اندھے پن اور لنگڑے پن کی وجہ سے چل پھر نہ سکنا، یہ دونوں تو ضروری مجبوری ہے۔ ایسے مجبوریاں انہی طرح دوسرے لاچاروں کو جہاد سے الگ کر دیا گیا تھا۔ حرج کا معنی برائی ہے،
इनके अलावा जो रोग व सामयिक व्यक्ति मजबूरी है, जब तक वह हकीकत में रोगी है, जिहाद में हिस्सा लेने से वो अलग है। रोग दूर होते ही वह जिहाद में दूसरे मुसलमानों के साथ हिस्सा लेंगे। ये अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। यह उन बेहतर इज़वान में शामिल साहबा के लिए अल्लाह की खुशी और उसके पक्के सच्चे मोमिन होने का सबूत है, जिन्होंने हुदैबिया में एक पेड़ के नीचे इस बात पर बैत की थी कि वह मक्का के कुरैश से लड़ेंगे और भागेंगे नहीं। बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों से खुश हो गया जब वे पेड़ के नीचे तुझसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों में जो कुछ था उसे उसने मालूम कर लिया और उन पर सुकून उतारा और उन्हें करीब की फतह अता की और बहुत से गनीमत जिन्हें वे हासिल करेंगे, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस यह तो तुम्हें जल्द ही अता कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, ताकि ईमान वालों के लिए यह एक निशानी हो जाए और ताकि वह तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए। हुदैबिया में काफिरों के हाथ और खैबर में यहूदियों के हाथ अल्लाह ने रोक दिए, ठीक है ना, और यानी उन पर हौसले पस्त कर दिए और वे मुसलमानों से लड़ ही न सके। यह हुदैबिया में इम्कानी लड़ाई के बारे में कहा जा रहा है। अगर यह मक्का के कुरैश सुलह न करते बल्कि लड़ने का रास्ता अपनाते तो यह पीठ फेर कर भाग खड़े होते, कोई उनका मददगार न होता, बल्कि यह है कि हम वहाँ तुम्हारी मदद करते और हमारे मुकाबले में किसे ठहरने की ताकत है। और अगर तुमसे काफ़ी लड़ाई करते तो बेशक उल्टे पीठ दिखाकर भागते, फिर न तो कोई वली पाते न मदद करने वाला। अल्लाह के उस नियम के अनुसार जो पहले से चला आया है, और तू कभी भी अल्लाह के नियम को बदला हुआ न पाओगे। यानी यह अल्लाह की रीति पहले से ही चली आ रही है कि जब कुफ्र और ईमान के बीच फैसला कुन लड़ाई का मौका आता है तो अल्लाह ईमान वालों की मदद करके सच को ऊंचा करता है, जैसे इस रीति के अनुसार बदर में तुम्हारी मदद की थी, है ना। बदर में सिर्फ 313 साहबा थे और सामने कुफ़ार मक्का 1000 थे और इनके पास असला बारूद घोड़े गाड़े कुछ भी नहीं था, और वहाँ सामने कुफ़ार मक्का के पास सब कुछ था। उसके बाद भी अल्लाह ताला ने फतह दी और उसी जंग बदर में अबू जहल भी मारा गया। वही है जिसने खास मक्का में काफिरों के हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को उनसे रोक लिया, इसके बाद कि उसने तुम्हें उन पर विजयी कर दिया था, और तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला उसे देख रहा है। यही वे लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के लिए रुके हुए जानवरों को उसकी जगह तक पहुंचने से रोका। और अगर ऐसे बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सी मुसलमान औरतें न होती जिनकी तुमको खबर न थी कि तुम उनको रौन दोगे, जिस पर उनकी वजह से तुमको भी अनजाने में हानि पहुंचती, तो तुम्हें लड़ने की इजाज़त दे दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसको चाहे शामिल कर ले। अगर ये अलग अलग होते तो उनमें जो काफिर थे हम उनको कष्टाई अजाब देते। हदी उस जानवर को कहा जाता है जिसे हज या उम्रा करने वाला अपने साथ मक्का ले जाता है। महिल से मुराद कुर्बानी की जगह है जहाँ उनको ले जाकर ज़िबा किया जाता है। यह जगह उम्रा करने वालों के लिए जाहिलियत में मरवा पहाड़ी के पास और हाजियों के लिए मीना था। इस्लाम में कुर्बानी की जगह मक्का, मीना और पूरा हरम है, ठीक है। माकूफन हाल है, यानी यह जानवर इस इंतज़ार में रुके थे कि मक्के में दाखिल करें ताकि उन्हें ज़िबा किया जाए। मुराद यह है कि इन काफिरों ने ही तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था और जो जानवर तुम्हारे साथ थे उन्हें भी कुर्बानी की जगह तक नहीं पहुंचने दिया, जबकि उन काफिरों ने अपने दिलों में पक्षपात भावना को जगह दी और पक्षपात भी जाहिलियत की। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और ईमान वालों पर अपनी तरफ से शांति नाजिल की और मुसलमानों को तकवे की बात पर मजबूत रखा, और वे इसके लायक और ज़्यादा हकदार थे, और अल्लाह ताला हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। इससे मुराद तौहीद और रिसालत का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसे हुदैबिया के दिन मुशरिकीन ने इनकार कर दिया। इब्ने कसीर या वह सब्र इब्ने कसीर में आता है, या वह सब्र और शांति है जिसका इजार उन्होंने हुदैबिया में किया। यह वह अहद था, वह मतलब वादा का पालन था, और उस पर मजबूती है जो तकवे का नतीजा है। हुदैबिया की घटना से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में मुसलमानों के साथ बैतुल्लाह अल्लाह के घर काबा में जाकर तवाफ़ और उम्रा करते दिखाया गया। नबी का सपना वही के बराबर होता है। फिर भी इस सपने में यह निश्चित नहीं था कि यह किस साल होगा, मतलब ये सपना कब कबूल होगा, किंतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान इसे बड़ी खुशखबरी समझते हुए उम्रे के लिए तुरंत तैयार हो गए।
اس کے لیے لوگوں میں اعلان کرا دیا اور چل پڑے۔ آخر میں حدیبیہ میں وہ سمجھوتا ہوا جس کا ویورن ابھی گزرا ہے، جبکہ اللہ کے علم میں یہ سوپنا آگامی سال پرانا تھا، مطلب اس کے اگلے سال پورا ہونا تھا۔ جیسا کہ آنے والے ورش مسلمانوں نے بہت سکون کے ساتھ یہ عمرہ کیا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے سپنے کو سچ کر دیا۔ اس سے خیبر اور مکہ کی فتح کے علاوہ صلح کے نتیجے میں جو زیادہ تر مسلمان ہوئے وہ بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی فتح کا ایک مہان روپ ہے۔ حدیبیہ سمجھوتے کے موقع پر مسلمان 1500 تھے۔ اس کے 2 سال بعد جب مسلمان مکے میں فتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ تو یہ جو سارا جو کمپلیمنٹ ہے وہ 1500 جو صحابہ تھے ان پر جاتا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دھرم پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔ اسلام کا یہ اثر تو دوسرے دھرموں پر ثبوتوں کے بنا پر تو ہر سمے مانیہ ہے، پھر بھی دنیاوی اور فوجی آدھار پر بھی پہلے زمانے میں اور اس کے بعد جب تک مسلمان اپنے دھرم پر کام کرتے رہے ان کا غلبہ رہا، اور آج بھی یہ بھوتک غلبہ سمبھو ہے جبکہ مسلمان بن جائے۔ ابھی مسلمان ہے ہی نہیں، قرآن کے اوپر چلتا نہیں ہے، نیتی نیموں پر چلتا نہیں ہے، اللہ کے قانون قاعدے پہ نہیں چلتا ہے، تو اسی لیے وہ ہار جاتا ہے۔ اور پہلے بھی غلبے حاصل ہوئے ہیں، بڑی بڑی روم اور کیسر اور کسرا اور سب کو جیتا ہے صحاباؤں نے، کیونکہ وہ قرآن کے حساب سے چلتے تھے، اپنے رسول کے بتائے ہوئے قانون قاعدوں کے حساب سے چلتے تھے۔ آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، اسی لیے وہ ہارتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ عدل سے کام لینے والی چیزیں بتائی ہے، سچ اور جھوٹ میں سچ کے ساتھ، حرام حلال میں حلال کے ساتھ، تو ہر چیز کو ایک نیتی نیم سے کرنے کو کہا ہے، جو آج کا مسلمان جانتا تک نہیں ہے، کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، اسے پتہ تک نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر کٹھور ہیں، آپس میں رحم دل ہے، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فضل اور خوشی کی کامنا میں ہے۔ ان کا نشان ان کے منہ پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کا یہی ادھارن تورات میں بھی ہے، ان کا ادھارن انجیل میں ہے، اس کھیتی کی طرح جس نے اپنا کوپل نکالا، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائیں، اور ایمان والے اور نیک لوگوں سے اللہ نے معافی کا اور بہت بڑی نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی مثال بیان کی ہے۔ شروع میں وہ کم تھے، پھر زیادہ اور شکتی شالی ہو گئے۔ جیسے کھیتی شروع میں کمزور ہوتی ہے، پھر دن پرتی دن مضبوط ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ مضبوط تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس پوری آیت کا ایک ایک بھاگ صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت اور بڑے اجر کو واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ نبیوں کے ساتھیوں کے ایمان میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے مسلمان ہونے کے دعوے میں کیسے سچا سمجھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ فتح تھی، اور یہ سورہ فتح کا صلح حدیبیہ میں آپ کو سمجھ نہیں آئے تو میں بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو وہ خوشخبری سب جگہ بول دیتے ہیں اور سبھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے خوشی خوشی جاتے ہیں۔ اب جب وہاں صلح حدیبیہ میں جاتے ہیں اور آگے کا ویورن دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کفار مکہ ان کو منع کر دیتے کہ ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی ہے، اور وہاں کافی صحابہ ناراض بھی ہوتے ہیں شروع میں کہ بھئی اتنے دور تک ہم عمرہ کرنا ہے، وہ عمرہ کر کے ہی جائیں گے، چاہے کچھ ہی ہو جائے، جنگ بھی کیوں نہ ہو، پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، جیسے ایک دن عمرہ کریں گے، مطلب سال میں ایک بار عمرہ ہوگا، اور ایک بار ان کی جو بھی وہ چاہتے تھے کفار مکہ جو شرک کرتے تھے وہ ہوگا، تو ایسے الٹرنیٹ سال میں ہوا ہے۔ تو اس دن اس سال وہ آئے تھے تو بھی انہوں نے کہا کہ اس سال تو نہیں ہوگا، اگلے سال کرنے دیں گے، تو اگلے سال پھر مکہ شہر پہ فتح حاصل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مطلب ان کی خواہش پوری نہ کر کے بہت بڑی خواہش پوری کر دی، جبکہ وہ 1500 لوگ تھے اور بعد میں 10,000 لوگوں نے عمرہ کیا، پرسکون سے کیا، اور پھر بعد میں کوئی ایسا ڈیل بھی نہیں تھی، وہ تو پھر پرماننٹ عمرہ اور حج کے لیے پھر وہ رکن ہو گیا، وہاں پر بت پرستی اور شرک ہٹا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے،
तो हम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह के फ़ैसलों पे नाराज़ हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों मेरी ये दुआ कबूल नहीं हो रही, क्यों ये बार बार मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ अल्लाह नहीं दे रहा है। फिर कुछ सालों बाद हमें वो चीज़ वापस याद आती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ऐसी सबको हिकमत दे, हिदायत दे कि उसे ऐसा पता भी चले, क्योंकि कई लोगों को पता गुमान भी नहीं होता। तो क्या होता है कि हमें बड़ी खुशखबरी मिल रही होती है, बड़ी खुशखबरी अल्लाह दे देता है, तो वो छोटी चीज़ों से फिर वो भूल जाता है कि जो बड़ी चीज़ देता है अल्लाह। तो फिर याद आता है कि हाँ उस वक्त फ़लाँ साल में मेरी ये छोटी दुआ कबूल नहीं करी और अल्लाह ने अब मेरे को इतनी बड़ी रहमत दे दी, इतनी बड़ी खुशी दे दी है। तो इस तरीके से अल्लाह खैर ख्वाही चाहता है और अल्लाह के पास हम तो सिर्फ एक पॉइंट पे, एक बिंदु पर सोचते हैं और अल्लाह के पास पूरी तस्वीर होती है। तो अल्लाह के हर फैसलों में हमें खुश रहना चाहिए। अगर दुनियावी या फिज़िकली या इकोनॉमिकली या कैसे भी मेंटली या स्ट्रेटजिकली अगर हमें लग रहा है कि अभी हमारे साथ जो गलत हो रहा है या हम दुखी हैं या हमारे दिन बुरे चल रहे हैं, वो एक्चुअली बुरे होते ही नहीं हैं, वो हमारे मेंटली स्टेट के हिसाब से हम सोच रहे होते हैं कि बुरे होते हैं। हकीकत में हर लम्हा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, दुनियावी तरीके से अल्लाह की तरफ से वो खैर में ही होता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अल्लाह ताला उस पर जुल्म करे। ठीक है। हाँ, टेस्टिमोनियल टेस्ट आते रहते हैं, तो वो टेस्ट भी आते हैं तो वो हमारे सब्र को बढ़ाते हैं और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो उससे भी हमें फ़ायदा होता है। ठीक है। तो कुल मिला के मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि हर स्टेट में हमें, हर मरहले में हमें, ज़िंदगी के हर फ़लसफ़े में हमें अल्लाह ताला से खुश रहना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, सब्र करने वाला होना चाहिए और बस अल्लाह ताला की खैर आफ़ियत की दुआ करते करते लोगों के लिए भी खैर आफ़ियत के सोचते रहना चाहिए। तो मैं ये बयान ये मुकम्मल करती हूँ। इस बयान में कुछ भी दीन की और अच्छी और हक बात आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और बुरी या गलत बात जो गलती से या जज्बात में आकर मेरे मुंह से कुछ भी वर्ड या गलत वर्ड या कोई बात निकल गई हो तो मेरी तरफ से है, और इस गलती के लिए मैं अल्लाह जो अजल से और आप सभी लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, सिर्फ तालिब इल्म हूँ, और मेरी कोशिश से आपको सही नफ़े बख्श इल्म पहुँचे और आप सभी लोगों को हिदायत और हिकमत में सदक़ाए में ज़ारिया बनूँ। बस मेरी यही तमन्ना है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।